Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Prije nego što pređem na glavnu temu, usput ću kratko reći nešto korisno o zakidanju zaperaka, svakako je sezona, pa je u svakom slučaju korisno znati. Zakidanje zaperaka kod paradajza jako je bitno iz više razloga. U prvom redu, zakidanjem zaperaka postižemo ranije dozrijevanje i krupnije plodove paradajza. Ako se pitate kako, odgovor je veoma jednostavan. Ako pustimo zaperke da rastu, sama biljka će poprimiti grmolik izgled, bit će tu mnogo nepotrebnih grana i lista, stvorit će se velik hlad na plodu i samim tim on će kasnije dozrijevati, a stabljika će energiju i hranjive tvari jednako usmjeravati u sve svoje dijelove, pa će manja količina dolaziti do plodova i oni će ostati sitniji. Druga stvar, velikom gustinom dobit ćemo slabiju prozračnost gdje se stvaraju dobri uslovi za razvoj gljivičnih bolesti. Još samo da kažem, zaperci su grančice koje rastu iz pazuha listova i glavne stabljike i na njima obično nema cvjetova za razliku od rodnih grana, tako da ćete ih lako razlikovati. Što se tiče prirodnih gnojiva za paradajz ili paprike, za ovaj recept koji ćete sada vidjeti trebat će vam samo 2 sastojka, a smatram da je najkompletniji i veoma je jednostavan za napraviti. Prvi sastojak su ljuske od jaja. One sadrže kalcij koji je prijeko potreban biljkama kao što su paradajz ili paprika. Manjak kalcija kod paradajza može uzrokovati trulež ploda, a šta uzrokuje pojavu žutih listova i kako to riješiti, pogledajte video do kraja i saznajte. Prvo ću zdrobiti ljuske, a potom ću ih samljeti u prah da bi se brže razgradile. Da bi ih samljeli, najbolje će nam poslužiti električni mlin za kafu. Obzirom da im treba nekih mjesec dana da se razgrade, ljuske će nam poslužiti kao odlično gnojivo tokom sezone. Osim kao gnojivo, mogu nam poslužiti i kao prirodna odbrana od puževa, u tom slučaju ih nemojte mljeti, nego ih ovako zdrobljene razaspite oko stabljike biljaka, a njihove oštre ivice će odbiti puževe. Drugi sastojak je talog od kafe. Talog od kafe sadrži azot, fosfor i kalij, što postiče biljke da bolje rastu i daju više plodova. U kombinaciji s ljuskama od jaja dobijamo jedno odlično prirodno gnojivo koje možemo koristiti ne samo kod paradajza, nego i kod velike većine drugih biljaka, bobičastog voća pa i za cvijeće. Dovoljno je samo da pomiješamo ova 2 sastojka i gnojivo je spremno. Jedino moramo biti oprezni s količinom jer talog od kafe može utjecati na kiselost tla. Kad kažem da budemo oprezni s količinom, pritom mislim da ne stavljamo debeli sloj koji bi se stvrdnuo oko biljaka, pa bi onda i voda teže prodirala u tlo. Dovoljno je da nanesemo jedan tanji sloj oko paradajza i to po onome dijelu gdje se nalazi korijen, a znamo kako smo prilikom sadnje polijegali sadnice. Na ovaj način biljka će najbolje usvojiti sve hranjive sastojke koje smo joj dali. U slučaju da imate pojavu žutih listova na paradajzu, ne treba da brinete. Uzrok je nedostatak nekih drugih mikroelemenata, ali postoji jedno jako dobro rješenje i za to, a odmah ćete saznati i koje je. U pitanju je gorka sol. Dovoljna je 1 kašika u 4 litra vode i rastvor je spreman za upotrebu. Gorka sol je ništa drugo do magneziji sulfat koji pomaže paradajzu da održi zelenu boju, ali isto tako utiče na rast i prinos, što nas dovodi i do odgovora na pitanje zašto listovi žute. U pitanju je nedostatak magnezija ili sumpora. Kako razlikovati koji mikroelement nedostaje? Listovi žute i zbog nedostatka željeza ili fosfora? I to ćemo jednostavno odgovoriti. Pri nedostatku željeza imamo pojavu da požuti cijeli list i to onaj mladi na gornjem dijelu biljke, dok kod nedostatka magnezija prvo požute donji stari listovi i to na način da žile listova ostanu zelene. Paradajz možete prskati preko lista zbog bržeg usvajanja ili jednostavno rastvorom zaliti oko biljke. Gorku sol možete koristiti jednom mjesečno i to kod paradajza na otvorenom. Pretplatite se na kanal Okusi prirode, ako imate pitanja slobodno ostavite komentar, a do sljedećeg videa lijep pozdrav!